তিনি 11 তারিখ মে 2025 11 তারিখ মে ओंखा वर्ल्ड मादार्स डे बुमा रकनी सालजगै बरम याफालायमुं बुमानो बलायलायमुं तिनि करं जागाव पार्सनेल एबा अफिसियेल ओंलायनो दङ अ ककनि सामबोतां रगैनो अ सालनि सामबोतां रगैनो SBI लाइफ इन्सुरेन्स आगरतला ब्रान्चनि साक्थार मुंबाय आगरतलानि साइजाक कामि आमसाइ गुथुक हासाल रकनि थांलाय सुथयानि रै रगनो तो बय परिवै जेतैखे तरै लगरै लाइरि टनिखा अ सामुं मकल कलाइखा SBI लाइफ इन्सुरेन्स मकल महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयर सोसाइटी आबागै बरक वर्ल्ड मादार्स डे नि सालो महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयर सोसाइटी नि प्रेसिडेंट शिवानी देबबर्मा ताई जनरल सेक्रेटारि रणबीर सिंहानो बरनि हस्टेलाव थांगै खाबाय खुबाय लाम सगैखा ताई बरम याफारैखा SBI लाइफ इन्सुरेन्स बरक नि वानसुमुं ओंखा सोकां बोरै रक लेखापरा रोंखे सिके हदा रोंखोरों उङो तामनि हम्बा बुमानि सिमिनो बोसारक सोरङो बोसाचा लाफारंथों बोरै फानंथों आबुगै बुमारक सोकां रोंना नांगौ अ सामुंनो तांमोनि बाय बलाई तिनि बरम याफारैखा SBI लाइफ इन्सुरेन्स नि इंगैनाय अमर कृष्ण सूत्रधर खानायनि चिरितिनि कक्तमा थुमुतुजा कक আগরতলা ইন্দ্রনগরনি MBB দাউলে সাবানকনি ককথুম মায়েদের সম্মান জানানোর একটা দিন যেটা ঋণ কখনো শোধ করা যায় না মায়েদের ঋণ আমরা কোনো শোধ করতে পারি না ওই যে আজকে আছে মাতৃত্ব দিবস মানে মায়ের দিবস এই জন্য আমরা আজকে উনি ম্যাডাম যে আজকে যে কাজটা করছেন এই কাজটা সমাজের অনেক লোকই করতে পারে কিন্তু উনি যেটা করছেন সেটা আমাদের কাছে চোখে লেগেছে কারণ আমরা অনেক দিন ধরে ম্যাডামকে আমরা দেখছি ম্যাডাম এটা করে যাচ্ছেন করেই যাচ্ছে মানে কোনো আমরা এটা এই জন্যই আমরা আজকে SBI লাইফ থেকে ম্যাডামের কাছে এসেছি যে ম্যাডামের যে তো আমরা দ্বিতীয় শেষ করতে পারবো ম্যাডামের ঋণকে আমরা শেষ করতে পারি না তারপর আমরা SBI লাইফ থেকে ম্যাডামকে জাস্ট একটু সম্মান আমরা জানাচ্ছি এই জন্য আমরা আজকে এসেছি ম্যাডামের কাছে এবং স্যারের কাছে ওনারা দুজনই স্বামী স্ত্রী দুজন যেভাবে করে এই যে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আমাদের যে উপজাতি জনজাতি বোনদেরকে নিয়ে এসে এখানটায় যেভাবে করে ওনাদেরকে পড়াশোনা করিয়ে একটা জায়গাতে পৌঁছে দিচ্ছেন এটা কিন্তু অতুলনীয় আমরা মেয়েদেরকে প্রথম শিক্ষিত করতে হবে মেয়েরা শিক্ষিত হলেই নেক্সট প্রজন্ম শিক্ষিত হবে আমরা ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষিত করতে পারবো এই জন্য মেয়েদের আগে প্রথমে শিক্ষিত হতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের মেইন উদ্দেশ্য এই জন্য আমরা ম্যাডামের কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য আমরা আজকে এখানে এসেছি আমার নাম হচ্ছে অমর কৃষ্ণ সূত্রধর আমি SBI লাইফ থেকে তাই যত অসংসার আমার নাই রঙ যত মানে হ্যাপি মাদার্স ডে সালসা বাই ইন্ডিয়া যত সবসময় মাদার্স রঙ जों सनमान मोनफानो चिनि हामजों मोनफानो पायाबो आं थाखायो आंनि आमानो जेहेतु आंनि आमा दङ दाबो गथ'खौ কারণ বরং যেভাবে চিনবাগে খাই হাयो आबोनो सालसाबाय पाइरि मैया कोनो दिनो निगे दिनैनि जे मादार्स डे आनबागे बेलेना स्पेशल नै आं खाचोङो तामनि माले आंनि बोसा ते आं जे सोसाइटी तै दङ महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयर सोसाइटी नि अरो दंनाय छराइरो नि होते आं थामजा मुमानै न दङ बाट बरंनो तुइ नायगोलै करिरोय बंनि लाइफ बसकांगो आगो गुतलां थानिओ आनोबो हाइके जे SBI लाइफ नि होते जे काइसा मादार्स डे नि तामनाय रेसपेक्ट लुवान नि आं खाचोङया तो अब बेलायखिनो तामनाय सरप्राइज आन थानिओ तै SBI लाइफ उरम बेले हामबाय अम हाइके आनो गो खायमा बगे तामनाय सनमान माबगे तै खाचोङ बसकांगो आं आगो थांफानिओ चिनि चिराय दङ बोरैबो सारङो बसकांगो सामु बरं बयनानि बंनि लाइफ बाचानानि आबोनि पियो आं थेबो तामनाय खा गुनाय खा बाचानाय जेते बंग बसकांगो आगो फलाङै आं बाहायके कायसा काहाम आमांगै जतनि बागै बाचाय मानानि आं सामु न खायसनाय